سمجھ کے اٹھیں گے حق کیا ہے. خطاب لمبا نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. میرے ڈائری میں 2 گھنٹے والا خطاب نہیں ہے. میں تو پاکستان میں بھی 40 منٹ سے اوپر خطاب نہیں کرتا، کیونکہ سارا خطاب ہوتا ہے قرآنی آیات پہ مبنی. شعروں کی کیا بات ہے، ساری رات شور لگاتے رہیں گے. شور تو ختم نہیں ہوتے، پھر ساری رات لگاتے رہیں گے. نہیں، بس یہ اگلے تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں، 20 سے 25 منٹ اور ہیں. سارا کتاب 40 منٹ کے اندر ہوگا. یہ سنیں اور اس پہ عمل ہو جائے. ایک آیت پہ عمل ہو جائے تو بڑی بات ہے. سبحان اللہ. تو اس پہ عمل ہو جائے تو آئی تھنک دس از انف. اللہ فرماتا ہے کافر اتباع کرتا ہے باطل کی. بھائی آپ کی زبانوں سے چاہیے، بھائی کافر اتباع کرتا ہے باطل کی اور مومن اتباع کرتا ہے حق کی. آئیے اب قرآن سے حق تلاش کرتے ہیں. لو جی، پہلا حق سورہ یونس سے پڑھنے لگے ہیں. 10 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے. پہلا حق سورہ یونس 10 نمبر سورہ اور آیت کا نمبر. آپ کو نمبر یاد کروانے ہیں میں نے. آیت کا نمبر 32 نمبر آیت ہے. مولا حکم کر ہم حق تلاش کرنے لگے ہیں. اللہ فرماتا ہے پھر سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذالکم اللہ ربکم الحق. اللہ فرمایا پھر سنو، پہلے تو میں خود حق ہوں. پہلا حق اللہ، ویسے بھی پہلا اللہ. کب سے ہے وی ڈونٹ نو. ہم نے کسی کی زبان سے سنا ہے، وہ ہے ہم مانے بیٹھے ہیں. کوئی بات ہو رہی ہے. اچھا بھائی، یہ ایک اور ٹاپک میں آپ کو دے رہا ہوں. بشر کا ٹاپک دیا میں نے آپ کو، ایک اور ٹاپک دے رہا ہوں، عقیدہ توحید. سبحان اللہ. کبھی بیٹھے تو عرض کریں گے توحید کیا ہے. آج نہیں، آج بس یہ حق سننا ہے. حق کیا ہے؟ کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے. جیتے رہیں، کیا بات ہے، لطف آ رہے ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. بھائی پہلا حق اللہ. بھائی اللہ حق، اللہ حق. لو جی آگے سنیں، رکنا نہیں. اس آیت پہ رکا جا سکتا ہے لیکن میں رکنا نہیں چاہتا، میں آگے نکلنا چاہتا ہوں ورنہ منظر رہ جائے گی. اپنے وقت میں خطاب چھوڑنا بھی ہے. مولا حکم کر، پہلا حق اللہ. اللہ فرمایا کچھ اور بھی حق ہے. اب پھر سورہ محمد کی دوسری آیت پڑھنے لگے ہیں. بھائی سورہ محمد کی طرف واپس چلتے ہیں. 47 نمبر سورہ اور اس کی دوسری آیت. کافر اتباع کرتا ہے باطل کی، مومن اتباع کرتا ہے. پہلا حق اللہ. مولا آگے حکم کر. اللہ فرمایا لو جی سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق. ہم نے جو محمد پہ نازل کیا ہے وہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ جیتے رہے. اب نبی پہ کیا نازل ہوا؟ قرآن. کیا نازل ہوا؟ قرآن. یعنی پھر قرآن حق. قرآن حق ہے. دوسرا حق کیا نکالا؟ اب مجھے پہلی آیت دوبارہ سنانی پڑے گی. کافر اتباع کرتا ہے جیتے رہیں، مومن اتباع کرتا ہے. پہلا حق اللہ، دوسرا حق قرآن. کیا بات ہے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے آپ میں قرآن پڑھنے کا. 2 حق آپ کے سامنے آ گئے، 2 ابھی اور پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. جب 4 حق پورے ہو گئے، خطاب مکمل. ویسے بھی 4 حق ہیں. بھائی 4 نبی کا پہلا بھی حق، نبی کا دوسرا بھی حق، نبی کا تیسرا بھی حق، اور نبی کے 4 خدا کی قسم نبی کے سارے حق ہیں. بھائی نبی کے سارے جیتے رہیں، نبی کے سارے حق. ابو بکر سے لے کے جناب امیر معاویہ تک. سبحان اللہ. کسی سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی. ہمارا تو ایمان ہے جس کے ساتھ صحابیت کا ٹیگ لگ جائے ہم اس کے نوکر ہیں. ہم اس کے نوکر ہیں. سارے حق ہیں بھائی، سارے حق. اب مجھے پہلی آیت ذرا دوبارہ سنا دیں. کافر اتباع کرتا ہے جیتے رہیں، مومن اتباع کرتا ہے. پہلا حق اللہ، جیتے رہیں. دوسرا حق قرآن. کمال ہو گیا. لو جی 2 حق آپ کے سامنے آ گئے. آپ کی اگر توجہ بڑھ چکی ہے، تیسرا حق پڑھیں گے. لو جی تیسرا حق پڑھیں گے. سورہ
तौबा की 33 नंबर आयत से, सूरह तौबा 9 नंबर सूरा है। आयत का नंबर क्या अर्ज किया है जी? 33 नंबर आयत है। असल में पाकिस्तान में मेरा चूंकि अपना नुस्खा होता है ना, तो उसमें फिर आयात का निकालना मेरे लिए मसला नहीं होता। आइए भाई 33 नंबर आयत है जी। काफिर तबाह करता है, आप चुप कर गए हैं। काफिर तबाह करता है, मोमिन तबाह करता है। पहला हक अल्लाह, पहला हक, दूसरा कुरान। अब तीसरा सुनिएगा, आयत का नंबर क्या अर्ज किया है? अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वद्दीनिल हक। अल्लाह फरमाते हैं जो दीन हमने नबी को दे के भेजा है, दीन हक है। इसका मतलब है दीन बड़े हैं, पर दीन जो नबी लेके आए वो दीन हक है। देखिए कन्फ्यूशनिज्म एक मजहब है, हिंदुइज्म मजहब है, ज़रतुश्तीज़्म मजहब है। मैं चूंकि मज़हब आलम को पढ़ता हूँ, ये जितने मज़ाहब है ना, मज़ाहब, किसी ने बंदे की पेशानी को पत्थर के आगे झुकाया, किसी ने इस बंदे की पेशानी को सूरज के आगे झुकाया, किसी मजहब ने इस पेशानी को आग के आगे झुकाया, किसी मजहब ने इस पेशानी को मूर्तियों के आगे झुकाया, किसी मजहब ने इस पेशानी को पानी के आगे झुकाया। मैं कुर्बान जाऊं अपने खुदा के महबूब मुस्तफा पे, आपने आके इस पेशानी को जगह जगह रोलने से बचा दिया। फरमाया एक के आगे झुको जो हक है, के आगे जो हक है। अल्लाह हक है, कुरान हक है, दीन हक है। काफिर तबाह करता है, मोमिन तबाह करता है। अच्छा ये दीन क्या है? अच्छा जरा रुकिएगा, जरा थोड़ा लुत्फ लें। दीन क्या है? मजहब क्या है? इस्लाम क्या है? क्या तारीफ है जी? मजहब क्या है? मजहब, इस्लाम, दीन। हम कौन है? मुसलमान। हमारा मजहब क्या है? इस्लाम क्या है? दीन क्या है? मजहब क्या है? इस्लाम क्या है? दीन। छोड़ दें, आप बड़े हो गए हैं। ये बचपन की बातें थी, ये समझाने के लिए थी। अब जरा समझिए असल में है क्या। मजहब इसका मादा इश्तिकाक है ज़ाहाबा, ज़ाल हा बा, ज़ाहाबा, जाना, चलना। ये जो चलते हैं ना किसी रास्ते पे, ये है मजहब। ये क्या है? मजहब। और इस्लाम पता क्या है? इस्लाम का मादा इश्तिकाक है सीन लाम मीम, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन फहुवा मुस्लिमुन। जो इस्लाम में आए वो है मुस्लिम। इस्लाम का माना होता है मानना, तस्लीम करना। भाई मजहब समझ आ गया, इस्लाम समझ आ गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दीन? दीन की तारीफ क्या है? दीन किसी दीवार का नाम नहीं, दीन किसी बिल्डिंग या इमारत का नाम नहीं। दीन एक ऐसे वजूद का नाम है जिस पे इस्लाम इंप्लीमेंट हो जाए। नहीं, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं। दीन किसी शख्सियत का नाम है, वो शख्सियत जो अपने वजूद पे इस्लाम के कवानीन को इम्प्लीमेंट करे, वो चलता फिरता वजूद दीन है। सुभान अल्लाह। भाई वो चलता फिरता वजूद दीन है। यही वजह थी कि एक फकीर ने आवाज दी थी, अगर तुम्हें दीन देखने का शौक हो तो फिर शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन हुसैन, वाह वाह वाह, और है बात की तरफ भाई समझ आ रही है। इसका मतलब है कोई चलता फिरता वजूद दीन है। खुदा की कसम आज आप भी अगर हुसैन की सीरत पे आ जाओ, आप भी दीन है भाई, आप दीन हैं, इसीलिए आपको दीनदार कहा जाता है। क्या हो गया? दीन दार, दीन वाला, जो दीन को इम्प्लीमेंट करे। अच्छा खैर चलें, काफिर तबाह करता है, मोमिन तबाह करता है। पहला हक अल्लाह, दूसरा हक कुरान, तीसरा हक दीन। 3 हक हो गए। अब मैं वो हक पढ़ने लगा हूँ, चौथा, जिसकी वजह से ये हक है।
اچھا میں جملہ تھوڑا بدل کے عرض کرتا ہوں. اب میں وہ حق پڑھنے لگا ہوں جس نے آ کے بتایا اللہ حق، جس نے آ کے بتایا دین حق، جس نے آ کے بتایا قرآن حق. آؤ میں اب وہ حق قرآن سے پڑھتا ہوں. یہ سورہ آل عمران کی 86 نمبر آیت ہے، 3 نمبر سورہ کی 86 نمبر آیت ہے. ذرا رکیے گا. سورت کا نمبر ہے 3 اور آیت کا نمبر کیا عرض کیا ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ کرے آیات کے نمبر ہمیں یاد ہو جائے. مولا حکم کر. اللہ فرماتا ہے کیفا یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق. بھائی یہ سامنے آپ کے سامنے ان الرسول حق. اللہ فرماتا ہے شک بھی نہیں کرنا محمد حق ہے، شک بھی نہیں کرنا محمد رسول حق ہے. بھائی ہمارا رسول پچھلے سارے رسول حق ہیں، شک اس میں نہیں ہے، پچھلے بھی حق ہیں. کیونکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. آگے جی والذین یؤمنون بما انزل الیک. مومن وہ ہے جو ایمان لائے اس پہ جو مصطفیٰ پہ آیا. آگے وما انزل من قبلک، اور اس پہ ایمان لائے جو رسول سے پہلے آیا. میرا مطلب ہے گلاں دو ہی نے، یہاں میں رسول تو پہلے تھے، یہاں میں رسول بعد کوئی نہیں. سبحان اللہ. کوئی بات میں کر رہا ہوں. بسم اللہ. آج بسم اللہ. آج بسم اللہ. جی حضرت بسم اللہ. اور ہے جی میں دوبارہ یہ میں پھر کرتا ہوں. بسم اللہ. لوگ شاعروں کو کہتے ہیں شعر رپیٹ کرو، مجھے بندے کہتے ہیں پھر آیت رپیٹ کرو.